होला तो কথা होला होला শুনাইলা এ আপনার কথা বুঝো আপনার কথা একা কথা মোর হও নাই তোমার হবে নাই হ্যালো बोल विश्वव्यापक विश्ववेता विश्वकर्ता श्रीमन श्री सत्यनारायण चरण वृत्ति अर्थे बोलरे मन आनंद को बार हरे हरे बो जगत जननी मंगलवासिनी सर्वदायिनी वरदायिनी सर्वदेवी ग्राम देवती चरण वृत्ति अर्थे आनंद को भार हरे हरे नारायण देव अनुष्ठान कर्मकर्ता भाई मानकर ग्रामर ग्रामवासी मानकर ऋणी बुधाबाल भवनिता मानकर सर्वस्वी मंगल विधान करंतु अरे गोटे कहां रही ताको देखि सबुरारो अच्छा ये गोटे कुत्ती भूकिला बोली सब ना मौसा गोटे पिला बाजे न भूकिला ना सुना बात हो मौसा मते मौसा ने भी बोली से बाइरा अच्छा हमले मामू छेड़ दे बस कर हेलो भाई जाओ शास्त्री हमले कलाकार करो धर्म ये गोटे ये नहले के नहजा हो हमले अबे अच्छा गाँव भैया अहत ग्राम अहत अनुष्ठान जाओ मां बुढ़ी ठाकुरानी को एकविंश दिवस उपलक्षे वाला प्रतिज्ञा दिन स्वाचेले कुशा आमे माने सत्यनारायण कर आज पूजा पूजा होची मां को विषय बाबा कर बाबा को पूजा की बड़ भाग्य एगोरा नमो भाई दर्शन भाग्य थिले मिले भाई बाबा महत कौन जे लोग कोई था वाह 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 এইটা পানি মে ফুটি কোনা ফেলি যাও না ঘরটা বুড়িয়া কি কই बाबू मानो कोई गाँव लोक मानो करो हेलो माँ बाबू आजी तू जा जा घरे सोई जा लाल मत उठेगी आ तू पछो नहीं होई छी आज आओ बड़ भाग्य बता जा नहीं क्या बता हे बाबा भाई संसार नाना बदन महाराज मानव जन्मला दुर्लभ जन्म के कहे केते जी को जन्म ग्रहण करछंती श्रेष्ठ वाला श्रेष्ठ वाला मानव महिला के काहे की मानव श्रेष्ठ के कहियो मानव बुद्धि अछि विवेक अछि ज्ञान अछि भगवान बोली कि मानव जानी मंदिर महापर विशाला मनुष्य जीव बोलती ना ना केवल मनुष्य এই মনুষ্য করে मनुष्य মনুষ্য হলা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ জীব বলে বেশ ভগবান বলছেন কোন কহে তুই না হলে সংসার চালাবি সন্ত আচ্ছা তুই নালে কোন চালিবনি সংসার প্রথমে দেখবে জীব কর্মে কত নহলে সংসার জীব বর্ণ নালে ব্রহ্মবিন্দু সৃষ্টি হইছে দুই জীব কর্ম উঠানি গড়ানি খানি গড়ানি খানি ଅଛି ତ ଗଣାଣି ଅଛି উঠানি ଅଛି ସଂସାର ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ମାନେ আলোক আলোক আছে ଅଛି স্বামী স্ত্রী
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭଲ ଅଛି ତ ମନ୍ଦ ଅଛି ଦିନ ରାତି ଦିନ ରାତି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଗାୟକ ଗାୟକ ପାଳିଆ ପାଳିଆ ଗାଇଲେଣି କେତେ ଦୁଇରେ ବନ୍ଧା ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତରେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ନପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖି ଯାଇଛି କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ ଘଳିବ କର୍ମରାୟ ଆଚ୍ଛା ନାନା କର୍ମ ମାନେ କଣ ମତେ ବୁଝେଇଲ କର୍ମ କେତେ ପାଖରେ ଆରେ କର୍ମ ଗୋଟା ହେଲା ଭଲ ଗୋଟା ହେଲା ମନ୍ଦ ଆମେ କୋଉ କର୍ମ କରିବା ଏଇ କଥା କହିଛି ଭଲ କଲେ ଭଲ ପାଇବୁ ମନ୍ଦ ପାଇବୁ ଆଉ କଣ ମନ୍ଦ? ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ଭଲ ନୁହେଁ ତ ଭଲ କରିଛ ଝିଅଟା ବାହା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ପଛରେ ଥିଲା ଆଜି ତ କର୍ମ କରୁଛୁ ମନ୍ଦ ଫଳ ପାଇବୁ ମନ୍ଦ କୋଉଠୁ ହଉଛୁ ଭଲ ଦେଖ ବସିବା ଦେଖ ଯାହା କରୁଛୁ ସେଇଆ ପାଇବୁ। ଆଉ ଆଉ ମାଇକର ଧର୍ମ ଲୋକବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ପରିବେଷଣ କରିବା କରିବା ନିଜେ ଡାକିବା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦିଦିଏ କରିବା ଆଚ୍ଛା ରାଜା ଗୁରୁଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଟିକେ ଗୋଟେ ଫଳ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୂଜା କରିବା